हम इस तरह सारी कम कार शुरू भी करता आई तो 2 इनिशिएटिव हस्ते के मैं काउंट करना अवली तो मैं रिसेंट सीडा के कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट आई के पश्कप तक अमाउंट है सेविंग के कौन प्रोजेक्ट है 10 साल चले तो ख़त्म हो गए तो तकरीबन 10 के फेडरल गवर्नमेंट हम सेविंग और इट इज़ टोटली फॉर ट्रेनिंग तो हम प्रोग्राम भी वती जोड़ के 8,000 टीचर में ट्रेन करने का और सिर्फ टीचर ना 465 तकरीबन मैं की एजुकेशन मैनेजर रेडी है और अभी शामिल करते बच्चे एनिमिक कैपेसिटी बिल्डिंग की काफ़ी ज़रूरत है लेकिन बनाए 55,000 बनाए फिगर है तो वील ग्रेजुअली मतलब ट्राई टू एड्रेस इट ठीक है और दो में मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे के प्रोफेशनल इदारा नहीं हमारा सपोर्ट है खान यूनिवर्सिटी एजुकेशन हंसते हैं की आई तो हमारा ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करना कि एक्सपर्ट हमारा उधर एमएड वगैरह भी करना शॉर्ट प्रोग्राम में ट्रेन करना आप पता टीचर ट्रेन करना सर रेगुलर अगर से सर मागू तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है पार्ट ऑफ अच्छा गुमिशी कनेक्टिविटी एक सवाल में जुस्कनी के कुक बलुस्तान के 5,000 टीचर भर्ती हुए ठीक है ना और मेरे ख्याल है कि वो पूर्ण हुए कम काम हुए ठीक है लेके 4,800 समथिंग अन्य भी 5,000 4,735 भर्ती ठीक है ना लेकिन मैं पढ़ाऊँ कि आगाज हकूक है क्या यार बड़ा भर्ती बुझा वट एवर एक सिचुएशन क्रिएट होतेगा नशमा चुशते लातिना नशमा कॉलेज साइड दीमदा जी टिकट अपॉइंटमेंट हमारा ट्रेनिंग कॉलेज वाला डाटा दूसरा बात पढ़ाश मायना वापस स्कूल डीम दाता ई कुछ मतलब कि एक किस्म कॉलेज डीम दे ट्रेनिंग कॉलेज डीम दे पर कॉलेज साइड वाला वापस दूरी नुआ तूने 3 और 13 ने दरमियान परेशान ये डिसीजन फ्रैंकली कि तो कौन है चेस ताल्लुकदारी इत्तेफाक मां इस्लामाबाद आगाज को बलूचिस्तान ने फोकल पर्सन हम होता अच्छा 2011 तकरीबन ठीक ये कि फेडरल गवर्नमेंट था वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान मर्दम खम्मा फेडरल गवर्नमेंट ऑफर था कि 5,000 नौकरी दें ना सिर्फ समझे तो वती अकला कि भाई मैं मर्दम उदा नरम कार्य वास्ता अब मैं नौकरियां इदा जूरा अच्छा अच्छा समझे इसी बैकग्राउंड हमेशा फदा इवन सुबह हुकूमत लेवल हिंदे फैसला कि तुरा एजुकेशन अभी बा हालांकि जरूरी नहीं मैं कह रहा नौकरी देके जाकर हम आस्ता तो भलाएं तादाद बगैर मेरिटा या डिमांड बेस्ड है विषय सप्लाई बेस्ड ये डिमांड बेस्ड नहीं इसता इस सप्लाई बेस्ड नौकरी शुमार रास्ता का या हुकूमत बलूचिस्तान निश्चित हूँ तो हुकूमत बलूचिस्तान रहे फेडरल गवर्नमेंट या पैकेज तहत रास्ता का इन मैं सर रास्ता कि हमेशा कुछ यूटिलाइज भी करना चूँकि ज़्यादा के पाता का तो गवर्नमेंट एजुकेशन मैनेजमेंट का ग्रांट बूता एजुकेशन चूँकि भलाएं डिपार्टमेंट है ये एडजस्टमेंट जो आसान लग गए तो जो फैसला करता और भी हमें बड़ी मुश्किल था हमें खतरा बरे उदाश होता लेकिन वो भी स्कूल कस ना कुछ की टीचर तादाद जरूरत नहीं दस्ते मैं कह सिर्फ हम आशे की इशारा अप्रोप्रिएट लाइन इस तरह भी आ रहा हूँ हम क्वालिटी के मावती जागर दहेग लोटा तालीम है आइए कम से कम ट्रांसमिट भी करना है ये मसला नहीं क्या कॉलेज स्कूल नहीं हर जगह पर्पज सर्व पे करना ना सर मैंने जिसको निकले कि मतलब ट्रेनिंग मैंने कॉलेज वाले 2 साल कॉलेज से मैंने वापस स्कूल जाता ठीक है ना बीचिंग को आगाज हकूक के मुनखले 10 साल वास्ता अनाउंस पुटगा जी ना आगाज होगा कि ओरिजिनल मैंडेट हमें लिमिटेड वहां के गवर्नमेंट अटेने और 5 साल है हमारे हस्ता लेकिन आई तब पैकेज देके भी हस्ता था या कि ये भी हस्ता या कि हमें भी हस्ता कि फेडरल गवर्नमेंट हमारे के 6% कोटा है अहम वालों भी आई तब मसला हस्ता था आई तब वो तो मतलब मनी साहब आप 8,000 पोस्ट में जोड़ बुतगा लेकिन मैं वहां के मर्दों मुदा निंदोक बुतगा एडजस्ट या रिक्रूटेड बुतगा आप 5,000 बुतगा तो हाँ 2,500 गैप भी हस्ता हाँ भले प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट मतलब कोऑर्डिनेशन था कमी बेशी हस्ता नुमा बूथ का जे गोटा कोटा है स्टैंड का होता लेकिन सुना सर एजुकेशन डिपार्टमेंट साल तो चिक्का टीचर भर्ती करने गए इसमें मतलब हस्ते के अंचु 5,000 या ज्यादा या कम में बच्चा उसी के ये कैंडू के 1.5 साल एनटीए से भर्ती बूतेगा इसी वजह माउस उसके के मतलब के 8 से 12,000 लैब्स बूतेगा इसी लेट बुगे वजह ना ये बढ़ने माँ तो चाह रहा हूँ कि डिमांड बेस भी करना और तादाद हमारा कभी भी चूंकि मैं पूछता क्या है कि मैनेज कुर्त करना चूंकि सारी हम 5,000 वाला तजर्बा कुर्ता आशा मैनेज आराम से नबू तक ना शिकायत हमेशा बिल्कुल तो नू 5,000 के कुर्ता एक हम मैनेज कुर्त करना नंबर 1 नंबर 2 मन अंदाजा है कि साता एक पोस्ट या इसी नेम अंग खाली भी रेट है रेशो है आ वेरी भी कम कैसे सर्विस मतलब ज्यादा सालिया भर्ती बूतंगा सालिया कम बूतंगा हम तो रिटायरमेंट सरा वैकेंसी सरा भी करना नो के वैकेंसी भी जोड़ करना ठीक है ना लेकिन सारी हमारे ये बैगेज क्लियर करना पर्चे कि मैनू के सर्वे बूतेगा अब हमारे रिजल्ट्स कैसे हैं तनिका क्रिस्टलाइज फिक्स न बूतेगा हमें खतरा में फिगर देगा भी नहीं चीज़ें नहीं ठीक है ना हाँ नू हमें ये साल होता है इंशाल्लाह क्लियर भी बा चाहे एनरोलमेंट वाले चाहे टीचरानी ज़्यादा दिया वाले चाहे स्कूल आनी एक 4,500
ایشین میں بندو سیٹل کہاں گاؤں تو ایشین سے بھی بھی تو نیکسٹ فیصلہ تو ہمارے حساب شہزادہ صاحب مطلب آپ 5000 چوم برتی بوتا شمہ دیم کے نا پیکج حوالی ہے ای 5000 چوم بوتا آبی شمہ دیم آئے کمیٹی ہم جوڑ بوتا کہ بھائی اوشی این ٹی ایس والا بھی فیئر نہ بوتا گا تو مطلب عوام پرچہ کمیس بوگنے سے اقدامہ نہ منی خیال ہے این ٹی ایس تو مت وطم شاید آئیں چیزا کہ پریس کلبا یک مچی ابوتگا سیمینار بالکل منش جاؤ اودا کستے ہمیں اسٹوڈنٹ یونین اور ہر چیز یک چیز اچھا ہستے ماں ہر چیز کا کستے بازو کستے مچے اولی ہتھیارے گورنمنٹ صرف مردم مرا گرے بگشیں کہ یار این ٹی ایس آ کستے اے ڈرامہ بوتگا اور ہر بچک کے ادا سلیکٹ بوتگا آ 50,000 1 لاکھ روپے داتا گا ہر مردم منی وداؤٹ تھنکنگ کہ نہ یار ماں پیشہ چیکنا یک تحقیقات ساری یہ مجھے بوتا اچھا ہر چیز ہے پولیٹیکلائز اچھا ادا کستے ڈیو کوئٹہ کل الزامات اوشکتا گشتا بھائی منانو فلورا بھی دے مارس چیز نے 1% 2% شما اے باقی اگر شما اے پروف کنے کہ سیمی نمبر والا کستے ما لیٹر داتا گا اولی و دومی ما یلا داتا گا یا دیمی نمبر یا پنچمی آجتا گپے یک بچک اگر کستے منسٹرہ یا ایم پی اے کستے عزیز آرے بے پارٹی ہے مردوں میں آئیے پس چیز عزیز ہے اور واقعی لائکیت فرسٹ آتا ہے آئیے چے قصور ہے بالکل تو گڑا کس شما صرف اوش کو تے یہ چیز آرہا اس آمانے سنائی گپ شپ تو بازاری گپا شما بلے اگر کس سے اگر چی استے ڈاکومنٹری پروف ہم منہ دے منی نالج ہے بالکل یک کستے کہ انچو منی خیالہ کستے سیکنڈ نمبر کستے یا چے بوتا کستے لیٹر نہ داتا گا سیمی نمبر داتا گا صبور صاحب کستے سیکٹری صاحب چوتا گا آگستا گستا بالکل وی آر سوری بالکل ہے بوتا تو گپیشے باقی این ٹی ایس ہمارا معلوم ہے چون برتی بوتا گا ٹھیک ہے نا اچھا ماضی ہے کہ چون برتی بوتا گا تنخواہ خاطر وظیفہ گارڈ استے کوک استے بزور استے بیلدار ہے فلانا ہے بھائی برتی بس برتی بھی کرنے پرچے کسے اوور ایج استے یا انڈر ایج استے صرف چے استے کہ آ تنخواہ کہے تارا معلوم ہے گوڑا وانگ واسطے کستے گوڑا نا لائکیت استے ہمیں خاطر ہما ایڈیشن کستے ہمیں سوال جو اس کو کہ شمائی اے مزنے یک کستے تعداد ہے ما یعنی یک بوجم استے مالی بوجم استے گورنمنٹ سرا منی خیالہ ٹوٹل تعداد کستے اما گورنمنٹ ملازم میں نہیں تعداد آ کستے مزنے کے اما یک بلک استے یہ ٹیچر نہیں تعداد اچھا ٹیچر یا ہیلتھ ٹھیک ہے تو اگر ایشانہ شما یوٹیلیٹی ایشانی چے اگر شما ایشانہ ٹرین کنے باقاعدہ کستے مخلوق یہ چے استے آئین آپشن بھی دے کہ اگر کسرہ ضرورت نہیں سے گولڈن ایٹ شینکر میں ریٹائرمنٹ بھی در پرچے کہ ایشارہ ما خالی کنا ما این ٹی ایس اچھو پر کنا اور پتا پرچے کہ اما واب کستے کہ ما یک اما گوشن کہ وانوک بلوچستانہ پڑھا لکھا بلوچستان پڑھا لکھا پاکستان وانوک بلوچستانہ کستے ما ایک منی واب ہے واب ریلائز اما ٹائم ابھی یہ ریلائزیشن کستے شما دیما اگر آگر برے ٹورڈز ریلائزیشن کہ شما ٹیچر کستے وقت اگر کستے ٹیچر مائشانہ چوب ہوانا تو گڑا بدقسمتی ہے گپشے نا کہ ماما وی آر ناٹ شارٹ آف ٹیچرز وی آر شارٹ آف کوالٹی ٹیچرز اچھا سر ہمیں مطلب اس کنی کہ مطلب شمع کے کیمپین چلے گئے کہ کچھ ہم زاگ اسکولہ وانگا برو ٹھیک ہے نا شمع لاسٹ ایئر تقریباً لگ کے قریب انرولمنٹ بوتا ریگولر بل لے کے قائم تھی یہ کیمپین وجہ اور یہ سالہ شمع تقریباً پڑا 1,50,000 ٹارگیٹ ہستے لیکن سر ایک ڈگے کے ایشو آئے گا کہ انرولمنٹ از اے ایشو بس بگٹ مستری ایشو ایشی کہ آزاک کے کچی ایئر دی داخل بھی زد زاک ٹل میٹرک کا 45 پشکا پھر ڈراپ آؤٹ مچو کنٹرول کر گئے اگین مگشاں کہ ڈراپ آؤٹ ریلیٹس ٹو کوالٹی آف ایجوکیشن تو کسیر کے اسکول لوٹ ہے نزا گیا تو آر اچھی دے ہے ادا تو آر نندگی واسطہ ڈیسک کے دے نہ دے تو آر شرن کمرہ دے نہ دے ٹاٹ سر نندی یا کرسی سر نندی یہ فرق بھی ہوتی جاگا ہستے
جاگے تھی ٹاٹ رسی جاگے تھی کرسی رسی جاگے ہر دو نہ بلکہ یہ بڑی کرسیاں مانے نوکوں لیکن بلکہ خارانے آورانے اسکولا یہ بڑی سہولت میں بھی ٹھیک ہے نا. تو ہما سینسا آ سائڈ اس طرح بھی ہم اسکول انوائرمنٹ اور مطلب ماحول اور شہر کرنے کے واسطہ بھی چیزیں کھانا گاؤں ان بارہ میں سچے بجٹ کے ڈیولپمنٹ ہستے ہیں آئی تا نو کے اسکول ہم بندے گانا ہوں سوائے شیلٹر لیس کے آلریڈی اسکولیں چلے گئے بلڈنگ نیستے اور ہم کنسٹرکٹ کرنا گاؤں ادروائز باؤنڈری وال واٹر فیسلٹی فرنیچر facilities. Yes, that's very missing facilities کیسے میں بڑا ہفت بلاک ایلوکیشن کیسے پی ایس ڈی پی تھا اصل مسنگ فیسلٹیز ہے سر مجھ کو مسنگ فیسلٹیز ہے کچھ میں شیئر کرنی کچھ میں جن جاتی واتی فگر ہے کہ مطلب ہمیں 12,000 اسکول سے لگ بھگ ٹھیک ہے نا 9,000 اسکول ہے 4 دیواری نہیں تقریباً 7,700 ٹھیک ہے چلو ٹھیک صحیح ہے اچھا لیکن اکثریت رہنوں یہ پروگرام ہے امبرا پرائرٹی یہ سال بجٹ ہے اچھا دونی سے کہ 70% اسکول رہا ٹوائلٹ سسٹم نہیں اچھا وجہ بھی بنیادی آپ نے اس نہ لیکن راستے فنکشنل اس ٹوائلٹ ٹھیک صحیح ہے اچھا دونی کے یک مطلب کہ گوشنٹی سروے مطابق مشمو جنڈے سروے بتاتے ہیں ٹھیک ہے کہ تقریباً 100 وہ نگوشی لیکن تقریباً 100 قریب بیشی کہ نا بیسک سہولیت نہ آپ اس نہ بجلی اس نہ گیس استے ٹھیک ہے نا سر مطلب اسی شما کیمپین چلا گئے نقلے دار کے واسطہ شما کیمپین چلا گئے ڈیولپمنٹ کے واسطہ لیکن ہنونی ایک نوکے سچویشن تک کہ سیکورٹی درست چیز ای درست سنتے گورے ای بنیادی سہولت نہیں سی واسطہ شما چیک کرنے گئے سر وہاں میں کچھ کہوں نا کہ نقلے دار یک سائڈ ہے یک تصویر ہے ٹھیک ہے انرولمنٹ کیمپین یک سائڈ ہے دومی سائڈ ہے مشی کو میں ریلیٹ کرنا نا فرض کہا کہ تو نقلہ بیدار ہے لیکن وہ ایک فریش لاٹ ٹیچر آنی آڑتا بھی صحیح کہ ہاں دیمی سالہ میں شہر پہ کم اور ماں یہ نقل کمپین حصہ ہوتا ہوں آورانا ایز اے ڈی سی مودا دیس تھا کہ جاگہ اوشتا تھا میرا جس کو تھا سر شما یہی سال ہمارا نقل ادا رہ گئے ہمارا گارنٹی بھی تھا کہ دومی سالہ میں ایک ٹیچر بھی ٹھیک ہے سر وہ کوئی ایشو ہے لیکن مقصد کہ یک سائڈ دارک ضروری ہے کہ تو دومی سائڈ پریشر ڈیولپ بھی نا تو یک سائڈ کی سختی کرنے ور ہوتی ٹیچر گری کے فرینکلی چونکہ شہزاد صاحب کچھ ہوگا کہ فرینکلی ایجوکیشن ایک براڈ ہے سبجیکٹ کہ تو یک ڈپارٹمنٹ یک پارٹ میں یک سیکٹری یک منسٹر اس طرح مطلب معاشرتی ذمہ داری ہے اور ہمیں خاطر ہم امبراوتی چیئر انرولمنٹ کیمپین ابھی براڈ بیس کرنا گاؤں اچھا انو شما ساری ہم دورا میڈیا ودا لوٹیں تا زی پریری ہم سجے کارپوریٹ کلچر وتی ہم کے استتا بینکس دیکھے مطلب موبائل کمپنیز ایشانہ لوٹیں تا پہلا ہم سول سوسائٹی آرگنائزیشن نے جدا یک کے کرتا اگر شما کوئٹہ میں دیوار مہربانی دیستا ایجوکیشن لوگوں نے بھی لگتا جی سر تو اسی مطلب ہے کہ وی آر میکنگ اٹ براڈ بیس کے سچے معاشرہ ذمہ داری ہے پرچہ کہ منگشوں کی شرح ملکاں باقاعدہ جرمانہ کرنا کیا جرمانہ کرنا والدین رہا اور سر شما بھی کچھ مشیہ دیم نہ دے قانون سے سازی بود کا چیزیں سر ہے نا تو ہمیں خاطر رکھشوں کہ یک سائڈ بھی ذمہ داری ہستے دومی سائڈ بھی ہستے تو وی آر ٹرائنگ ٹو سینسٹائز اٹ کہ ہر کسر احساس بھی کہ جوائنٹ ریسپانسبلٹی ہستے اور یہ ہر کسی ذمہ داری ہستے یک منی ہمیشہ جمالی صاحب یک دیگا مستے نا کہ باید جرمانہ چے زیاد جرمانہ ٹھیک ہے جرمانہ چے زیاد اگر شمائی سٹریس اور شمائی فوکس ہے بھی کہ یک انسینٹیو چے اگر پیرنٹ سرائی معلوم بھی کہ یار اگر ماں وتی چکا سکولہ دیم دیاں آئیے چے فائدہ ہے یا آپ بالکل شارٹ یا کما مچے کہ یار بلے مچے وتی روزگار آکے سے آج کڑا چے فائدہ ہے یہ یک مزے ریلائزیشن ہے دومی ابر ہے اس کے کہ یک سوال منی ہے اس کے کہ پرائیویٹ سکولہ پرائیویٹ سکولہ کے شما اگر آئیے سلیبس ہے بیچارے آئیے سلیبس اور گورنمنٹ آنی سکولہ بالکل زمین آسمان فرق ہے گپ میں آئے کہ پرائیویٹ سکولہ منی خیالہ مردم میں خیال استے کہ افسر شاہی روت کے استے فوج روت کے استے دیگا جاگا روت کے استے ایجوکیشن کے استے ایشا یوٹیلیٹی کے استے باس کم میں آئیے مقابلہ انچو ایشا یوٹیلیٹی استے لیکن اگر if you compare تو ایدہ کستے گوڑش میں جواب چاہیے ماں یہ شمارا مطلب ایگزیکٹ فگر بنا ہوتا ہے تو میں شمارا گوشتا گا لیکن ایک ہی 5,009 کے لاٹ آتا اس تا اکثریت گورنمنٹ اسکول آنے بڑھتا پرچہ کہ الٹیمیٹلی شمع صوبہ تا ہمارا مردم دیتی یہاں کے یہ ماحول ہے ویر انٹیریئر مردم ہے نا واقف ہستے ہیں ٹھیک ہے نا پتہ یہ چیز کور پا انشاءاللہ جب آرٹی میں کیا ہم اپوائنٹمنٹ وغیرہ کرنے رکھوں نا ہمارا ڈسٹرکٹ آنی یا ریجن آنی زون آنی لیکن جمالی صاحب یک صرف یک ڈیو ایکسکیوز کہ آما بالکل مردم میں گورنمنٹ سکول ہے کہ استے وانتا و پدا این ٹی ایس آرتا پرچے کہ ہر ڈسٹرکٹ کا یعنی انٹیریئر اودا کے استے پرائیویٹ سکول ہے زیادہ نیٹورک ہی نہیں استے اما لنگ سکول یا اما چے استے مشکل ہے استے آو استے
کوئٹہ زیادہ تعداد کے استے پرائیویٹ اسکول نہیں استے تو یہ مشمار کمپیرزن کرے گو پرائیویٹ اسکول بزنس اورینٹڈ ہے پروفٹ اورینٹڈ ہاں ہوتا چلی ہوتا کار بزنس ہے پروفٹ برسی تو زیادہ کوئٹہ رسا یا شہر بلائیں شہر ہوتا بھی آئیے حل ہے کہ گورنمنٹ کے بعد نے چوشیں اسکول بھی بن جاگا اینڈ وی کمپیٹ وی کین بعد کمپیٹ وی میں کہہ چونکہ کریڈٹ کالج سسٹم ہے ریزیڈنشیل کالج سسٹم ہے بیچار کریڈٹ کالج ہے گڈ ٹھیک ہے پتہ ہے آوتی زاگے زر گرم بھی سارے آئسرا ہم کا انویسٹمنٹ بھی کرنا میں کہہ رہا بیچار تو کریڈٹ کالج یا ہم کے اسپیشل کالجز میں شان پوچھا ریزیڈنشیل کالجز ادا 20-25 ہزار روپے فی اسٹوڈنٹ سالانہ خرچ بھی ٹھیک ہے اور وہاں کے میں عام اسکول ہیں آئی تھا 2-2.5 ہزار روپے فی اسٹوڈنٹ خرچ بھی تو ایک گیپ تو بہرحال بھی تو ہر ادارہ یک کوالٹی آرٹ نہ کرنے لیکن تو وہ وہاں کے اکثر ادارہ اور کم از کم ایک منیمل بیس ہے سرا یار یہ میں کوششیں ریفارم ایجنڈا ہے شہزادہ صاحب معلوم ہے جس کہنا چکے گپا ہے مطلب جمالی صاحب ابھی کو اور من تو بعض پروگرام سے اس سے ڈسکس کرتے ہیں کوشچنات تقریباً پروت ریپیٹ بھی سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے پورا کرنے کا یہ حوالی ہے مطلب گورنمنٹ چاہے ہیلتھ بھی چاہے ایجوکیشن بھی ہر چیز آؤٹ کارا کرنے کا امے کیا ذمہ داری ہے امہ کی ذمہ داری کرنے کہ منی زاگ اسکول رو ماں یہ تیا گشتری اسکول جس کے نہیں کہ منی زاگ چکا گشتہ آتا نہ آئیے وجہ یہ کہ صرف سول سوسائٹی ہوتی سول سینس نے گا پیشے کہ ماں پیشہ کچھ تھا کہ صرف گورنمنٹ چے ماں ایکسپیکٹ کرنے منی بیوقوفی پولیٹیکل کمٹمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کار ہے پالیسی کئی جوڑ کر کمی جوڑ آیا سرانی منشور تو مان نہیں سوری ٹو سے ماں صرف ایک تنقید ایک تعمیری تنقید کہ میں اسمبلی ممبرز تھا چکا ایم پی ایز استے کہ میں تعلیم واسطہ پالیسی ہے کہ استے واسطے سجیشن ادا چکا پر نو ون سر صرف آئے گوشی کہ جی ماں معاشرہ نہ چلائے نا ماں گورنمنٹ ماں صلاحیت بھائی صلاحیت استے ویژن استے تو شما پرچیشن ایڈریس نہ کریں اما وقتا کہ سول سوسائٹی گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹیز یک اما فارمیشن ایشن ہے بھی اور ایز اے مشن کہ ماں پنجاب تعصب ایک اپنے پنجاب اور کے پی یک زمانہ کے پی ہے کہتے ہر وزیرات کا ہر گورنمنٹ آت کا نون لیگ کاف لیگ مارشل دورہ غیر جمہوری ہر کا ساتھ کا آئیے مشن ہمیں بود کما چون ایشان اور آئیے سرا کہتے کمپرومائز نہیں آتا گشتہ خورد برد کنگی ہستے دومی سیکٹر ابھی کنے ایجوکیشن تو حرام ہے اور بالکل انچو ہستے کہ تو اگر اے مشن ہے کہ میں بالکل وطی زینہ بدارا کہ ایجوکیشن اے ایک مقدس آئی استے اور ٹیچر امیدہ کے استے اگر اور خاص کر پولیٹیکل پارٹی والا ٹیچر کے استے صرف اے بھی کرنے کہ یار 6 گھنٹہ منی ڈیوٹی ہے ماں 1 گھنٹہ 9 گھنٹہ اگر زیادہ بداؤ اچ مسئلہ نہیں پرچے منی میں تگے منی ایک کلی ہے منی ایک شہر ہے موتی شہر والا چکر ہے کہتے اگر 9 گھنٹہ زیادہ اور شام آ کہتے ماں ٹیوشن ہم فری ایشن دیا منی خیال ہے ایک کمٹمنٹ ضرورت ہے ایک اسپرٹ ضرورت ہے باقی زبانی جمع خرچ ماں بیاں تھا ادھر تو ٹھیکہ سرد آتا گا ٹیچر یقین بھی کنے قلعہ عبداللہ کہ یک ٹیچر آت کا پریس سے دے ماں ایر کو تگا کہ یک ٹیچر ہوتا کستے آوت ٹھیکہ سرا یک نائی ارد آتا گا اب 6000 آرادن باقی کستے آئیے سر ٹاپ کنو کرتا جمالی صاحب یہ کہ کیمپین کے شروع ہوتا پنجاب اور صوبیہ ساری شروع ہوتا اور مارچی بھی اور ساری طرح بھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف آئیں بقا ہوتی یک ایم پی اے اور منسٹر ڈیوٹی جاتا یا تقریر شما منا رپورٹ دی شما چکا داخلہ کنا انتا اسکول انتا ٹھیک نا اور فیڈرل منسٹر بھی ہمیں لیول ہستی تو سر شما ایم پی ایز اچھی ہے موٹیویٹ کرنا گنا یا ہے شما کدی بریفنگ ڈاتا یا والیا کہ یہ کمزوری ہے یہ اچیومنٹ ہے اس شما اچھی ہمیں جو بتاؤن کریں نہ اسی طرح کار بھی ہستے ہیں اور پروگریس بھی ہستے ہیں اول تو شما بیچارے اتفاقی میں منسٹری بھی ریسنٹلی چینج ہوتا لیکن آئی تھنک کہ میں منسٹر کم از کم ہفت یا اشت بریفنگ تنگا داتا گا یہ نوکے میں زرفال صاحب ٹھیک ہے آف کورس کیا ہے نوکے چیز ہے ضرورت بھی زیادہ بالکل اور ایڈیٹ کرنا کے اور یہ دوران سپورٹ بھی مارا مطلب گو نے مارا اور دو میں ارادہ ہے کہ میں چونکہ کارپوریٹ سائڈ آ رہا اور میڈیا سائڈ آ رہا کور کرتا تو میں ارادہ ہے کہ میں کو پولیٹیشین ابھی ہمیں بڑے انرولمنٹ واسطہ چیکھنا تھا کہ عوام میں مردم عوام میں نہ رہو کہ یہ بیچار یہ کس میں ووٹ ضرور کی کیمپین بالکل سر ٹھیک ہے بالکل ذرا آئیڈینٹیفائی کرنا کی چونکہ تو ووٹر کے رہے کی طرح کچھ سائڈ زیادہ ووٹر رسی تو ہمیں محلہ جلدی رہے نا یہ میں تک ہمیں بڑا طرح آ جگہ رہوگی ادا کی آؤٹ آف اسکول زاگ زیادہ ٹھیک ہے نا تو پچھنے بعد ہما کنڈا چاہ رہے تو شہر ہما کنڈا چاہ رہے ادا کے گیرج کار کرنا تو گوادر شعبے تک ہما کنڈا رہے ہما میں تک رہے آ کے اسکول اشدور ہیں یار اسکول سہولت نہیں
हर चीज़ के तो टारगेटेड बे एक तरह से रिजल्ट ज़्यादा रसा और ये मैं लास्ट कैंपेन रिजल्ट सा कंक्लूजन है कि हम अमरावती टारगेट फिक्स को पता है शहर नू ये कि 16 अप्रैल में ख़त्म भी कैंपेन तो पता है शहर एक कंपेरिजन है करना कि भाई ये कैंपेन वजह शिकर પછી કે मैं टोटल टारगेट पे तकरीबन 5 लाख है सर, लेकिन 4,97,000 एडिशनल टारगेट में 1,60,000 है कि मतलब ये वो सर्दी वाला है ना, मार्च वाला के पता गर्मी इलाके नहीं वस्ता आईबीएम और कैंप विंटर सीजन है और समर सीजन है वास्तव में समर सीजन में लास्ट ईयर चलाइन तक मार्शल अच्छा जियो चलाएं ठीक है। लेकिन मैं विजन दो मतलब जनरली एक जोरदार नबूत कैंपेन पे एक किनो इंबरा मकान लेके शुमे कैंपेन हमा चला गया कि आखिर असेंबली बिल भी पास बुटा कानून बस्ते तो मैट्रिक का तालीम मुफ्त तालीम मुफ्त शे के दाखिला फ्री बुक्स दिए गए हैं बाद स्कूल बैग्स दिए गए हैं लाजमी तालीम एक्ट में रास्ते अच्छा है ना और देमा भी इसी इंप्रूवमेंट है गुंजाइश भी हस्ते जो कि साहब कुछ गए सर गुरबत के हस्ते इट्स बियॉन्ड एजुकेशन ठीक है ना एक मर्द के गरीब यार लापना नेस्ते आइशी बारी ना सोची ठीक है तो हमारा हमारा कंफर्ट लेवल आ रहा दहेगी है अवली लंगड़ी अब जरिए हमें एनरोलमेंट कैंपेन है किसी का तो लंगड़ी ठीक है और आ रहा तो एक सब्सिडाइज भी का आई था मैं कह रहा मतलब 5,000 स्कॉलरशिप तकरीबन हमें सीएम साहब है वहाँ के एंडाउमेंट फंड है 5 अरब रुपये है शमीता 15,000 स्कॉलरशिप शामिल हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है एक मैं कह रहा वसीला तालीम कंपोनेंट है आई तो तकरीबन 26,000 जगह मतलब वजीफ़ा 200-250 चुके प्राइमरी लेवल अम्मा दें आनु लॉन्च भोग हैं ठीक है इन कम फिगर पर कि हम एम करने का 4 लाख मर्दमानी सरा और गुंजाइश में करा 40,000 वास्ते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी बुनियाद है ना ये हमें हुकूमत क्रेडिट भी दे कि इधर बुनियाद जो होता देमा के हस्ते ना बिल्कुल हम क्रेडिट दिया लेकिन शदरत साहब हमें एमपीओ फंड के एजुकेशन हेल्थ और स्पोर्ट फंड दिया शुमे देमा अम्मा मीडिया विटनेस क्या दुरुस्त वती मर्दमाना दिया गया सर वजीफा इसी बारिश में अच्छे विषय ना दुरुस्त ना भाई विषय का चलो 5% 10% बिल्कुल रास्ता गरीब मर्द मारा और डिजर्विंग 90% अगर गलत छुतेगा माँ बिल्कुल माँ एक हक कहा कि शुमा ईशाने अगर शुमा ये गिंदे के एक यूटिलिटी एक लाते मर्दमा वास्ता केस्ते एक रसी शुमा पर्चे ख़त्म करने एक ख़त्म करना गलत शुमा सिस्टम बेहतर करने ना अगर शुमा आप पूरा सिस्टम ख़त्म करने के ना यार ऐशा केस्ते दुस बिसा बात ज़्यादा है और मर्दम केस्ते वतवतारा के चीज़ बिल्ली तो गुड़ा एक दिगा कारम हस्ते गुड़ा डेवलपमेंट फंड शुमा पर्चे जारी कुतेगा आराम शुमा बंद करें 27 करोड़ शुमा 35 करोड़ दिए गए मजने तो धंधा तो दबी है ना ये तो 1 करोड़ अच्छे धंधा भी है बस मजबार शुक्र साहब तई अजीज जमाल साहब तई वक्त चूँकि हम में कैसे दस्ताने टॉपिक कंचे ने कि तसोबा से डिस्कशन करने भी थी लेके मानी हमेशा बड़ा आखिरी तरह हमेशा के अम्मा शमा दुआ पिकना कि 2 या 6 साल बाद हम प्रोग्राम करने का बेबा अम्मा तरक्की याफ्ता कौम इस गप जने के बेबा तो डेमते प्रोग्राम बहराम बलोच इजाज़त खुदा हाफिज़ 5 मिनट ऊपर गया सर